When you forgive means you give. It's an action. Okay? When you forgive, you love. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Halo Fuse Jakarta, happy Sunday. Apa kabar semuanya? I truly hope everyone is doing good, everyone is doing okay. But if we are not doing okay, it's fine. Let's stay hopeful together. Kita percaya kalau kasih dan anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Fuse, let's sing this song together. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari kita katakan, segala puji, segala hormat
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh, oh. Ini hidup kami Tuhan, menyenangkanmu. Kita katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is you, Jesus. It's only you who carries our burdens, who takes away our worries. We just want to thank your name. We just want to worship you. We just want to lift up our hands just to praise your name, Lord. The sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who
turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. First, let us lift up our hands together. I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storms to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. It is you, Jesus, only you, Jesus. We worship your name. Thank you, Lord. Lift up our hands a while. I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs,
Hey guys, welcome back to Fuse Jakarta YouTube channel. And buat baru yang pertama kali datang, welcome, and come as stranger, stay as family. Itu moto kita, moto Fuse, oke? Buat yang udah pernah datang, welcome back, and happy Sunday to everyone. And siapa yang terberkati hari ini? Okay, praise and worship team, we thank you for your heart of worship, heart of serving, and all the team behind the scene to make this happen. And before we start, let's pray. Lord, we thank you for today. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami ada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kata-kata yang akan Kau perkatakan secara personal kepada kami Tuhan. Biar Holy Spirit yang guide kami. We invite your holy presence. We invite Holy Spirit to work amazingly in our life, in our heart. Touch our heart, God, untuk selalu mendengar apa yang Engkau katakan. Selalu mau Tuhan menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. In Jesus name we pray. Haleluya. Amen. Oke, kalau ada yang nanya biasa kayak very controversial ya topiknya ya. F-word. F-word apa gitu? Itu kan swearing, itu kan cursing, itu kan harus disensor, kok malah dibahas gitu. Nah pasti kalian juga tahu kan, gue gak akan bahas F-word, that F-word, karena itu kan cursing banget ya. Anyway, gue akan bahas this powerful F-word yang mengubahkan hidup gue, mengubahkan keluarga gue, mengubahkan suami gue si Onat, dan membuat kita berada sampai sekarang di sini dan bisa menjadi servant of God. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sharing, I want you to do one thing. Oke. Nah, jadi tutup mata kalian saat ini. I want you to remember, ada nggak sih orang-orang yang pernah menyakiti kalian? Ada nggak sih momen-momen di mana kalian tuh kalau ingat-ingat itu, aduh, gue gak mau ingat-ingat, atau masih deg-degan, atau masih tegang, atau masih malu? Ada gak sih peristiwa yang membuat kalian menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang penuh dendam, penuh kebencian, atau jealous sama orang, atau insecure, atau menjadi cuek, gak peduli sama orang lain karena masa lalu yang kalian alami? Pikirin siapa orang tersebut. Apakah papa mama kita? Atau mertua kita? Suami, istri, anak-anak? Mungkin partner bisnis kita? Atau pastor? Atau teman sepelayanan kita? Pikirkan itu, udah berapa lama? Kenapa masih ada di situ dan masih sakit kalau diingat-ingat? Now, I want you to open your eyes. Mungkin some of you guys punya the vivid memory, masih clear, masih sangat jelas dengan peristiwa tersebut yang menyakiti hati kalian. Tapi mungkin juga ada yang udah blurry, udah kayak siapa ya, kayaknya nggak tahu. Atau mungkin ada yang nggak punya pengalaman itu, dan atau mungkin ya you live a free life ya. Nah, that's okay apapun itu. Let's open our heart to receive Holy Spirit, to let the Holy Spirit touch our heart. Nah, the powerful F word yang gue mau share hari ini itu adalah forgive. Forgive, mengampuni. Ya, forgive itu terdiri dari dua kata ya kalau kalian lihat ya. For and give, untuk dan beri, atau untuk dan ngasih, kasih. Ya, nah gue lebih seneng kasih karena equals to love. Oke. Nah, for siapa? Forgive tuh for siapa sih? Nah, forgive tuh ada 3. For God, for me, and for others. Let's kita bahas dulu for God ini. Kalau for God, kenapa kita mau forgive for God? Ya, for God karena as an act of obedience, adalah tindakan ketaatan kita kepada Tuhan.
Karena di the greatest commandments di Matius 22 dibilang di situ bahwa hukum yang pertama dan terutama, the greatest commandment, itu menyangkut seluruh kitab Taurat dan para nabi. Jadi hukum kasih namanya. To love God with all your mind, your heart, and your soul, and to love others as you love yourself. Nah, itu hukum kasih. Nah, forgiveness itu is an act, is a love, an act to love. Ya, itu adalah tindakan kita, tindakan kasih kita untuk Tuhan, untuk diri kita, dan untuk orang lain. And kenapa forgive for God? Karena kita tahu Tuhan itu memberikan kita perancangan yang damai sejahtera dan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi pada saat kita forgive, ya adalah for God. Kenapa? Karena kita berserah sama Tuhan. Kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena kita percaya, kita mempunyai iman bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah buat kita, rancangan yang penuh harapan. Ya. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9-10 dibilang, "My grace is always sufficient for you, for my power made perfect in weakness." Jadi Tuhan itu kalau kasih satu tugas, dia nggak akan kasih, oke, tugas kerjain ya, tanpa dikasih kisi-kisinya, tanpa dikasih that provisionnya. Karena dia Jehovah Jireh, dia akan selalu provide. Waktu dia naik ke surga aja, dia kasih Holy Spirit to lead and to guide, untuk mengajar juga para rasulnya itu. Jadi forgive for God because He always give us power. He always perfect. His power always perfect in weakness. Nah, dia juga doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Di situ Matius 6 ayat 12, forgive us as we forgive others. Ya, dan ditekankan lagi di di verse 14-15 dibilang adalah, when you pray, make sure you forgive the faults of others, so that your Father in heaven will also forgive you. But if you withhold forgiveness from others, your Father withholds forgiveness from you. It means kalau diulang gitu berarti that part is very important. Very important. Ya, and another thing, to glorify Him. Karena kita punya purpose di dunia ini, to bring glory to God, untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. You are here to be the salt and the light. And kalau salt lose its saltiness, buat apa? Dan kalau light di hide under the table, buat apa? Nggak kelihatan. Kita ini untuk shine His love. Ada di sini that purpose to carry to carry the purpose to shine His light, to bring Him glory. Okay? Terus di Matius 5 ayat 23-24 dikatakan begini. This is how I want you to conduct yourself in these matters. If you enter your place of worship and about to make an offering, you suddenly remember a grudge a friend has against you. Abandon your offering, leave immediately, go to this friend and make things right. Then only then, come back and work things out with God. Nah, kenapa itu penting banget buat Tuhan untuk make things right dulu? Karena He wants your heart, not your sacrifice. And sacrifice is just Dia udah melakukan sacrifice itu. He is the perfect sacrifice untuk membayar semua dosa kita. Jadi dia nggak perlu yang namanya sacrifice kita, offering kita. Kita nggak perlu tuh yang namanya sembelih burung merpati. Kalau dosa kalian begini, pakai burung merpati 2 biji, 2 ekor, terus bawa kerbau, bawa sapi, something like that kan, yang di kitab bilangan itu ada hukum-hukumnya. Tapi He is the
perfect sacrifice once for all. Satu sudah sampai selamanya. That's how powerful God is. Ya, makanya we forgive for God. Ya. Oke. For me, what's in it for me? Nah, di website mayoclinic.org, untuk kita forgive, release forgiveness, itu actually benefitnya buat kita juga, ya, nggak cuma buat others, tapi buat kita juga, ya, to improve our health and peace of mind. Jadi nggak cuma body, tapi mental juga kita di improved kalau kita release forgiveness. Karena pada saat kalian menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, namanya juga pahit ya, itu akan membawa kesakitan buat kita. Kita uring-uringan, kita deg-degan jantungnya, terus bisa anxiety, bisa stress. Tapi pada saat kita release forgiveness, it will give healthier relationship, less stress, less anxiety, lower blood pressure, improve the heart health, jantung, kesehatan jantung, improve self-esteem, a stronger immune system. Nah, kita perlu banget nih stronger immune system, gak cuma vaksin, tapi forgive juga. Kalau kalian ada someone yang harus di-forgive. Tuhan bilang, jangan withhold that forgiveness. Live immediately, make things right immediately. Kalau sekarang kalian udah tahu siapa yang harus di-forgive, udah tahu, oh Tuhan berbicara nih sama gue, I have to forgive now. Leave immediately. Pause dulu. And forgive that person. Call that person. Call your mom. Call your dad. Call your mertua. Call your adik, koko. Call your friend. Do it now. Ya, jadi long list of benefit when you forgive. For you. Ya. And jangan sampai kita kayak orang yang unmerciful servant, di mana dia udah diampuni utang-utangnya, dia back to the king forgive, the king punya empathy sama dia. Akhirnya pas dia ketemu orang yang dia utangin, orang yang minjem duit sama dia, dan orang itu nggak bisa bayar, dia masukin penjara. This king tahu, this king bilang, you wicked servant, I udah forgive you, why don't you forgive others juga? Sampai akhirnya nih orang di-torture, ya. Dan dia bilang, this is how Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother and sister from your heart. And buat others, itu tadi buat Tuhan, buat kita, sekarang buat others. It's gonna give life-changing moment. Kalau kalian kenal gue dan Onat, kita berdua itu 2013 kita mengalami perubahan hidup. Pada saat ada forgiveness, itu benar-benar our relationship restored. Yang tadinya marriage itu broken, marriage itu tuh udah nggak ada harapan. Dan pada saat forgiveness dilepaskan, pengampunan dilepaskan, itu Tuhan benar-benar membalik dari relationship kita yang goyah menjadi kokoh, kuat di dalam Tuhan. Dan sampai sekarang kita mau memakai hidup kita untuk melayani, untuk membantu relationship di dalam pernikahan, bimbingin pranikah, karena kita di change life-nya sama Tuhan. So for others it's gonna be a life-changing moment pada saat mereka menerima forgiveness, menerima pengampunan. Kita juga memberikan pada saat kita release forgiveness, orang-orang bisa ngelihat bahwa they are loved. Tuhan sayang sama mereka. Mereka bisa feel the love of God. Mereka bisa feel better. Mereka bisa get the second chance to be better. Bisa ngelihat, oh gue salah ya, I want to repent, I want to change for the better. Give. Sekarang kita masuk ke give.
Tadi udah for God, for me, and for others. Sekarang kita masuk ke give. Give, apa yang harus di-give pada saat kita forgive? Give to God your burden, your pain, your hurt, your life. Surrender these things you cannot control. These things, it's something yang beyond what you can hold. Right? Jadi surrender these things for God. Give it to God. Give God the control over your life, over your mind. Let God change your mind. Give Him authority over your life. Give, apalagi? A chance, opportunity untuk yourself, untuk others to be better. Ya, for kita tuh hidupnya nggak perfect juga guys. Kita manusia, nggak ada yang perfect. Siapa yang di sini nggak punya dosa? Pasti semua punya. Dan kita pasti melakukan kesalahan. Dan pasti kita need forgiveness as well. Jadi do whatever God told you to do. Kalau kita mau di-forgive, forgive others juga. Ya, kalau ada parable di mana ada satu prostitute dilemparin batu, Tuhan datang di situ, Yesus datang, dia bilang siapa yang nggak berdosa boleh lemparin batu pertama kali ke wanita ini. Nggak ada yang lempar, karena apa? Semua berdosa. Who are we to judge? Let God be. Okay? Next, give love. Kasih. Beri kasih itu. Ya. Karena kasih itu harus memberi. Kasih itu adalah kata kerja. Kasih itu an action. You do, you choose to love. You choose to forgive. That's give love, kasih. It's not for them only, but for us juga. Kita mengasihi diri kita. Kita nggak mau kita sakit. Kita nggak mau kita hidup dalam kepahitan. Kita nggak mau kita hidup nggak align sama purpose-nya Tuhan, right? Jadi biar makin hari kita makin serupa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambaran Dia. Jadi hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Okay? To be different from the world. When you forgive means you give. It's an action. Okay? When you forgive, you love. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Knowing that we are loved, so we are overwhelming by His love. Kita itu kelimpahan kasihnya Tuhan, sehingga kita mau memberikan kasih itu ke orang lain. Mau spread the good news to other people. Kayak kita kalau punya satu peristiwa, satu barang atau satu produk yang bagus, kayak influencer, pasti kan kita mau kasih tahu dong ke semua orang, ini bagus nih gitu. Nah, sama kalau misalnya kita kelimpahan kasih Tuhan, kita udah mengerti identitas kita di mata Tuhan, itu akan menjadi satu hal yang membuat kita tuh mengasihi lebih baik, mengasihi lebih tulus, mengasihi dari kelimpahan bukan dari kekurangan kita. Nah, sampai di sini, kalau kalian udah tahu, Tuhan, I have to forgive nih bokap gue, I have to forgive my mertua, I have to forgive my friend, or I have to forgive myself. Please give me Holy Spirit to guide me, to give me strength. Dan untuk itu apa sih yang harus kita lakukan? Ada 3 F lagi di sini. Pertama, faith. You gotta have faith. Ya, know the plans God has for you. Rancangan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Berserah sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. You gotta have focus. Kedua, focus. Focus to eternity. Seperti Stefanus di Kisah Para Rasul 7. Pada saat dia di stone, ditamparin batu, tapi dia nggak melihat itu sebagai satu peristiwa yang membuat dia bitter.
tapi dia melihat kepada Tuhan dan dia bilang begini, Tuhan, forgive them for they don't know what they are doing. That's so powerful when you have focus in God, focus in eternity, fokus kepada apa yang kekal, bukan kepada apa yang temporary. Ada di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Focus on eternity. Yang ketiga, Father's heart. Be the followers of God. Align with the Father's heart, hati Bapa. Ya, semakin serupa dengan Tuhan, tahu hati Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dunia ini, hati Bapa. Jangan sama kayak dunia. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Jadi jangan jadi sama kayak dunia. Ingat, dunia itu cuma sementara. Our life after life itu kekekalan. Kita hidup di sana selama-lamanya. There's no end, eternity. Ya, jadi jangan invest things, bukan invest ya. Jangan kita selalu melihat, apa yang kelihatan di depan mata. Tapi always align with the Father's heart. What would Jesus do? Apa yang Tuhan rasakan nih orang. Dan itu akan membuat kita lebih easy to forgive. Karena apa? Karena kita align sama Tuhan. Kalau ada orang nyakitin kita sakit banget nih. Tapi kita tahu, dia tuh gak sengaja. Ternyata tuh dia punya bad past. Ternyata tuh dia kayak gini karena apa? Justru dia perlu bantuan. Justru dia need help. Nah, itu pada saat kita align sama Tuhan. Mungkin dunia bilang foolish. Lu bego amat, ngapain lu kasih dia pengampunan, ngapain lu maafin dia? Nanti dia keenakan, dia nanti akan buat lagi. Itu urusan Tuhan sama dia. Do something yang controllable, ya, which is your response, which is your action. Tapi yang uncontrollable, which is other people's decision, other people's attitude, itu serahkan sama Tuhan. Ingat, give to God, yang give, ya. Jadi jangan sama kayak dunia. Apa yang dunia lihat foolish, itu Tuhan lihat wise. Dan kita itu dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan, untuk follow the example of God, the Father's heart. Ya, in fact, you were called to live this way because Christ also suffered in your place, leaving you His example for you to follow. He has done that. He's been there dari dulu. Dia udah melewati semuanya. Dia kasih contoh buat kita. Kita imitate aja apa yang Tuhan lakukan. Pada saat dia diludahin, dia nggak bales, ludahin balik, ya. Dia bilang gini, He never sinned. Dia orang yang nggak berdosa. He never spoke deceitfully. When he was verbally abused, he did not return with an insult. When he suffered, he wouldn't threaten retaliation. Jesus faithfully entrusted himself into the hands of God, who judges righteously. Let God be the judge. Our instant healing flowed from his wounding. You were like sheep that continually wandered away. But now you have returned to the true shepherd of your lives, the kind guardian who lovingly watches over your soul. Ada yang ketinggalan? He himself carried our sins in his body on the cross so that we would be dead to sin and live for righteousness. That is so powerful verse. 1 Peter 2 ayat 21-25. I use the Passion Translation because lebih dalam gitu maknanya. He has done it as a man. Yeah. He has
forgiven us all. Dia align sama Bapaknya. Carry a purpose in this world. Align with the Father's heart. Feel His heart, like lagunya Hosanna. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Show me, show us, God, how to love like you have loved me. The greatest commandments. Yeah, break my heart for what break yours. That is superb, guys. This is why God give us example. This is why God bilang kita untuk imitate, untuk follow His example. This is the things yang bikin kita easier untuk forgive, karena kita feel from God's heart. Okay? So, when you do this F, which is forgive, you will have another F, which is freedom. Fantastic life. Fruitful life. Fulfilling life. Amazing, right? And also, fuse community. Another F. And remember this, tadi F itu adalah huruf ke-6. Right? Dan kalau ASL-nya, sign language-nya dia begini. Oke. Nah, huruf selanjutnya adalah GHIJ. Nah, gue dapetnya adalah forgiveness, F, G-nya give, H-nya hope, I-nya in, J-nya Jesus. Forgiveness gives hope in Jesus. Dan jika kalian hari ini, detik ini, you want to release forgiveness, you want to let go of your resentment, kamu mau melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan, melepaskan segala kesakit hatian kamu yang dulu, yang udah lama kamu pendem, dan gak ada satu kekuatan untuk forgive ataupun untuk apologize juga. You don't want to forgive yourself, tapi saat ini Tuhan berbicara ke hati kalian, ke hati kamu. Kalau forgive, leave immediately and make things right. Right now, do that. I challenge you to forgive. And if you want right now to change your life, to change your heart, transform your heart to align with God's heart, to know His feeling, to break your hearts for what? Break His, ya. Dan jika kalian mau give God control over your life, give authority to God, memberi kuasa penuh kepada Tuhan, knowing that God has a beautiful plan in our life, knowing that God is Jehovah Jireh, Dia akan provide everything you need to complete the mission, to carry the task, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Jika kalian gak mau gini-gini aja, kalian mau diubahkan, hidup kalian mau fruitful, fulfilling, have a fantastic life, have freedom, and you don't want to carry that baggage of hate and sins anymore, then you want to know God deeper. You want to have His heart. Dan kalau kalian di sini belum terima Tuhan, you want to know more about Him. You want to have intimate relationship with Him. Let's pray this prayer. Terima kasih Tuhan buat message yang Engkau taruh hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan diubahkan. Kami gak mau gini-gini aja. Karena kami bukan orang-orang biasa, tapi kami adalah anak-anak dari Tuhan, the children of God. Kami tahu kami itu dikasihi, kami tahu kami sudah diampuni Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saat ini, detik ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan segala kuasa, segala authority in Jesus' name, to have control over our life Tuhan.
Biar apapun yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu. Biar apapun yang kami lakukan itu bisa memberi kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Dan menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. We receive you in Jesus name. Amen. Nah, buat kalian semua yang merasa terberkati dan juga merasa tersentuh untuk forgive, just do it now. I challenge you, okay? And congratulations buat orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya hari ini. Be blessed and don't forget, forgiveness give hope in Jesus. Okay, God bless you and happy Sunday.